हेलो फ्रेंड्स, आपण माने देखुछंती ओडिशा लर्निंग। आपण जोटा कहती ओला ओडिशा लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। आम एठारे आलोचना करूचे ओटीटी पेपर 2 रो प्रीवियस ईयर कोचिंग। आम आज आलोचना करबा पार्ट 7। ऑलरेडी पार्ट 6 आलोचना सरी जाइछि। 1 ରୁ 6 पर्यंत जो माने देखी नांती देखी नेबे। यही वीडियो देखी सारा पर निश्चित भाव देखी नियंतु। आपण पेपर 1 दियंतु ना पेपर 2, यही वीडियोटी आपण मानकु काम रे लागिबो। निश्चित करी पेपर 2 पई फोकस करा जाउछि, किंतु पेपर 1 रे मध्ये एही टॉपिक गुडी को अछि। आपण माने पेपर 1 दियंतु बा पेपर 2 आपण निश्चित भाव देखिले आपणको काम रे आसीबो। चलंतु समय बर्बाद न करी आरंभ करिबा आज वीडियो। किंतु ता पूर्व जो माने आम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब गोटे कर दिंतु एवं आम चैनल को शेयर करंतु। क्यों मानक सूचक परीक्षण पद्धति विश्लेषण सहित संश्लिष्ट? ऑप्शन ए देछि योजना, ऑप्शन बी प्रस्तुत करिबा, ऑप्शन सी देछि चेष्टा करिबा, ऑप्शन डी देछि मूल्यांकन। क्यों मानक सूचक परीक्षण पद्धति क्या सहित संश्लिष्ट ना मूल्यांकन सहित संश्लिष्ट? परवर्ती प्रश्न, क्यों इतिहास शिक्षादान परिसरभुक्त नुहे? इतिहास शिक्षादान परिसरभुक्त क्योंटा नुहे? ऑप्शन ए देछि अतीत घटना को स्मरण करिबा, अतीत घटनावली भविष्य को आकलन करिबा, ऑप्शन सी देछि अतीत घटनावली वर्तमान को आकलन करिबा, ऑप्शन डी देछि अतीत घटना सहित जड़ित चित्र को व्याख्या करिबा। क्योंटा नुहे पचारिछि देखंतु एटा ठीक अछि। भविष्य को आकलन करिबा अतीत घटनावली ऑप्शन बी ठीक अछि। अतीत घटना सहित जड़ित चित्र को व्याख्या करिबा एटा मध्ये ठीक अछि, किंतु अतीत घटनावली वर्तमान को आकलन करिबा एहा नुहे। तेणु ऑप्शन सी हेबो ठीक उत्तर। परवर्ती प्रश्न, मुगल शासन काल रे ओडिशार राजधानी केउठारे अवस्थित थिला? ऑप्शन ए भद्रक, ऑप्शन बी जलेश्वर, ऑप्शन सी कटक, ऑप्शन डी पिपिली। तो यार सठिक उत्तर हो कटक। परवर्ती प्रश्न, केउटी चाप गोष्ठीर काम नुहे? ऑप्शन ए निर्वाचन लड़िबा, ऑप्शन बी सांसद को प्रभावित करिबा, ऑप्शन सी जनमत प्रभावित करिबा, ऑप्शन डी गोष्ठी स्वार्थ रक्षा करिबा। चाप गोष्ठी प्रेशर ग्रुप रो काम केउटा नुहे? देखंतु से माने सांसद को प्रभावित करिवे। सांसद जदि भल काम करू नाही ताहाको प्रेशर करिवे काम करिवा पई, प्रभावित हेबा सांसद निश्चित भाव प्रभावित हेबो। जनमत प्रभावित करिबा लोकन को जनमत भल कैंडिडेट पई प्रवर्ताइबे, भल कैंडिडेट पई। गोष्ठी स्वार्थ रक्षा करिबा, निज अंचल विकास गोष्ठी स्वार्थ पई निश्चित भाव चाप गोष्ठी बा प्रेशर ग्रुप काम करिबो। तेणु निर्वाचन लड़िबार काम नुहे चाप गोष्ठीर। निर्वाचन किए लड़िबो? नेता। तेणु ऑप्शन ए हो सठिक उत्तर। बुझी पारले? तो आपण माने जो माने आम प्रेशर ग्रुप रो किछि उदाहरण दियंतु। प्रेशर ग्रुप रो नाम कोन अछि इंडिया रे, आउ केउटा अछि प्रेशर ग्रुप? परवर्ती प्रश्न देखि नेबा, केउ उपादानटी इतिहास शिक्षादान उद्देश्य निरूपण दिगरे साधारणतः विचार करा जाए नहीं? ऑप्शन ए देछि विषय वस्तुर प्रकरण, ऑप्शन बी देछि सांस्कृतिक ऐतिह्य, ऑप्शन सी देछि शिक्षार्थीर मनस्तात्विक आवश्यकता, ऑप्शन डी देछि पितामाता सामाजिक स्थिति। देखंतु केउ उपादानटी इतिहास शिक्षादान उद्देश्य निरूपण दिगरे साधारणतः विचार करा जाए नहीं पचारिछि। विषय वस्तुर प्रकरण विचार करा जिवो, सांस्कृतिक ऐतिह्य विचार करा जिवो, शिक्षार्थीर मनस्तात्विक आवश्यकता विचार करा जिवो, किंतु पितामाता सामाजिक स्थिति को
इतिहास शिक्षादान उद्देश्य निरूपण बेले विचार करा नहीं तेणु नहीं पचारि ऑप्शन डी हो सठिक उत्तर। 96 राज्य आईन और केंद्र आईन मध्य संघर्ष हेले कौन हुए? ऑप्शन ए देछि केंद्र आईन बलवत्तर रहे, ऑप्शन बी देछि राज्य आईन बलवत्तर रहे, ऑप्शन सी देछि सुप्रीम कोर्ट रो मत लड़ा जाए, ऑप्शन डी देछि दुईटी जाक आईन अकामी हो जाए। तो केउटा हेबो सठिक उत्तर ना केंद्र आईन बलवत्तर रहिबो। जदि राज्य आईन एवं केंद्र आईन मध्य संघर्ष हुए ताहले कौन हेबो केंद्र आईन बलवत्तर रहिबो। ऑप्शन ए हेइबो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न देखिबा कर्मभित्तिक शिक्षादान पद्धति सहित केउटी संपर्कित नुहे? कर्मभित्तिक शिक्षादान पद्धति सहित संपर्कित नुहे पचारिछि। शिक्षार्थी निजे कार्य करी शिखंती, ऑप्शन बी देछि शिक्षार्थी कर्म प्रति आग्रही होती, ऑप्शन सी देछि शिक्षार्थी कर्म प्रति सम्मान प्रदर्शन करती, ऑप्शन डी देछि शिक्षार्थी केवल शिक्षार्थी कार्य पर्यवेक्षण करती। देखंतु कर्मभित्तिक शिक्षादान पद्धति बा एक्टिविटी बेस्ड वर्क बेस्ड शिक्षार्थी निजे कार्य करी शिखंती ठीक अच्छी, शिक्षार्थी कर्म प्रति आग्रही होती ठीक अच्छी, शिक्षार्थी कर्म प्रति सम्मान प्रदर्शन करती ठीक अच्छी, शिक्षार्थी केवल शिक्षार्थी कार्य पर्यवेक्षण करती भूल अच्छी। देखंतु एठारे केवल लाइछि तेणु भूल, किंतु देखंतु आ गोटे कथा शिक्षार्थी केवल शिक्षार्थी कार्य पर्यवेक्षण करती, किंतु देखि नेबा इंग्राजी रे कोन देछि? इंग्राजी रे देखंतु लर्नर ऑब्जर्व्स टीचर वर्क ओनली। शिक्षार्थी कौन करे पर्यवेक्षण करे कहार केवल शिक्षकंकर काम को पर्यवेक्षण करे। इंग्राजी रे देखंतु एही परि देछि जे शिक्षार्थी शिक्षर काम को पर्यवेक्षण करिवो केवल शिक्षकर काम को। तो एटा भूल आंसर निश्चित भाव टीचर रही जीवो। देखंतु इंग्राजी एवं ओडिया मध्य डिफरेंस दोछि जेउठारे इंग्राजी एवं ओडिया रे जदि भूल थाए ताहले सेटा को इंग्राजी रटा को धरा जाए। तेणु एठारे ऑप्शन डी हेबो। जदि जदि एठारे एहा को ग्रेस जदि आमे जदि एहा पई कंप्लेन करिबा ताहले मध्य एटा आंसर हेबो। जदि अलगा आंसर थांता एटा मध्य राइट आंसर होई पारिबो अलगा ठारे जदि भी थांता। ठीक अछि, एटा को टिके नजर पकेबे जेउठारे झुंटीबे ओडिया रे सेठारे इंग्राजी को टिके देखि देबे। परवर्ती प्रश्न उद्यत केशरी केउ मंदिर निर्माण संपूर्ण करथिले? ऑप्शन ए लिंगराज मंदिर, ऑप्शन बी राजराणी, ऑप्शन सी रे देछि ब्रह्मेश्वर, ऑप्शन डी देछि परशुरामेश्वर। तो यार सठिक उत्तर केउना केउटा सठिक उत्तर? लिंगराज मंदिर किए करथिले? तो यार सठिक उत्तर हेबो ब्रह्मेश्वर। तो एठारे आपण मानको होमवर्क दिया होछि जे लिंगराज मंदिर किए निर्माण करथिले कहिबे। राजराणी मंदिर मध्य कहार यह आपण माने कमेंट माध्यम रे लिखंतु। देखिबा परवर्ती प्रश्न ओडिशार अमरावती दुर्ग किए निर्माण करथिले? खारवेल, चोडगंग देव, हम्बीर देव, कपिलेन्द्र देव। तो यार सठिक उत्तर हेबो चोडगंग देव अमरावती दुर्ग निर्माण करथिले। परवर्ती प्रश्न 1789 मसीहारे फरासी माने केउ राजवंश विरोध रे विद्रोह करथिले? ऑप्शन ए देछि रोमानोव, ऑप्शन ट्यूटर, ऑप्शन सी देछि हानोवर, ऑप्शन डी देछि बोर्बो। तो यार सठिक उत्तर है जिवो बोर्बो। ऑप्शन डी है जिवो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न केउ कार्य शैक्षिक उद्देश्यर वर्गीकरण द्वारा परिचालित हुए नहीं? ऑप्शन ए देछि श्रेणी गृह रे आदान प्रदान सठिकता, ऑप्शन बी देछि शिक्षणीय अभिज्ञतार मूल्यांकन, ऑप्शन सी देछि पाठ्यक्रम प्रस्तुति, ऑप्शन डी देछि विद्यालय भित्तिभूमिर उन्नति। होय नाही पछरे देखंतु श्रेणी गृह रे आदान प्रदान सठिकता रहइबो, शिक्षण अभिज्ञतार मूल्यांकन हेबो, पाठ्यक्रम प्रस्तुति मध्य कराजिवो, किंतु विद्यालय भित्तिभूमिर उन्नति यह शैक्षिक उद्देश्य नुहे। ठीक अच्छे, परवर्ती प्रश्न देखिबा परिव्राजक इबन बतुता केउ ठारु आसीथिले?
ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी आफ्रिका। तो यार सठिक उत्तर हो आफ्रिका। आफ्रिकार इबन बतुता आसी ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न देखा 103 मुकुंद देव केउ युद्ध परास्त होते? ऑप्शन ए देछि गोहिरी टिकिरी, ऑप्शन बी देछि मंदारन, ऑप्शन सी देछि कोंटाभिडु, ऑप्शन डी देछि देवरकोंडा। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन ए गोहिरी टिकिरी ठारे मुकुंद देव युद्ध रे परास्त होते। सुल्तानी शासन समय रे ग्रामर हिसाब रक्षक पदवी कौन थिला? ऑप्शन ए चौधरी, ऑप्शन बी मुकदम, ऑप्शन सी कानूनगो, ऑप्शन डी पटवारी। तो यार सठिक उत्तर है पटवारी। ऑप्शन डी है सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न बेल्जियम केबे निजर स्वाधीनता घोषणा करिथिला? ऑप्शन ए 1815, ऑप्शन बी 1830, ऑप्शन सी 1835, ऑप्शन डी 1848। तो यार सठिक उत्तर है 1830। ऑप्शन बी है सठिक उत्तर। जो माने आम चैनल को सब्सक्राइब करी नाहंती सब्सक्राइब करंतु। वीडियो केमिति लाउची कमेंट करंतु। आगो को आमे क्यों प्रकार वीडियो आनिबो आपण माने कमेंट करंतु। परवर्ती प्रश्न साइमन कमिशन नियुक्ति संपर्क में ब्रिटिश सरकार केवे घोषणा करथिले? ऑप्शन ए 1926, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन डी 1928, ऑप्शन डी 1929। देखंतु यार सठिक उत्तर है 1927 रे साइमन कमिशन नियुक्ति संपर्क में ब्रिटिश सरकार घोषणा करथिले। परवर्ती प्रश्न यंग इटाली संगठन किए प्रतिष्ठा करथिले? ऑप्शन ए काभूर, ऑप्शन बी माजिनी, ऑप्शन सी गारिबाल्डी, ऑप्शन डी विक्टर इमानुएल। तो यार सठिक उत्तर है माजिनी। ऑप्शन बी है सठिक उत्तर। 108 नंबर देखिबा स्वाधीन भारतर प्रथम गवर्नर जनरल किए थिले? ऑप्शन ए देछि राजगोपालचारी, ऑप्शन बी देछि राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी देछि लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी देछि लॉर्ड वाइवेल। तो यार सठिक उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। 109 संविधान प्रणयनकारी सभार किए सभापति थिले? ऑप्शन ए देछि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी देछि राजगोपालचारी, ऑप्शन सी देछि मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी देछि सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यार सठिक उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थिले संविधान प्रणयनकारी सभार सभापति। परवर्ती प्रश्न 110 केउटी सामाजिक पाठ शिक्षादान परिसरभुक्त नुहे? सामाजिक पाठ शिक्षादान परिसरभुक्त केउटा नुहे? आधुनिक समय अर्थनैतिक और भौगोलिक अवस्था, आधुनिक समय नैतिक और धार्मिक चेतना, ऑप्शन सी अतीतर गौरवमय परंपरा, ऑप्शन डी देछि सामाजिक घटनावलीर पुनः परिप्रकाश संभावना। केउटा नुहे पचारिछि तेणु यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी आधुनिक समय नैतिक धार्मिक चेतना। आई धार्मिक चेतना पे कटि जाउछि। एटा ए सब रहिबो। परवर्ती प्रश्न सामाजिक पाठ शिक्षादान रे केउ पद्धति प्रत्यक्ष अनुभूति प्रदान करिथाए? प्रत्यक्ष सर्वेक्षण, ऑप्शन बी परिभ्रमण, ऑप्शन सी आलोचना, ऑप्शन डी गल्प कथन। देखंतु सर्वे कले प्रत्यक्ष ज्ञान मिलिबनी, आलोचना कले मध्य प्रत्यक्ष ज्ञान पाई परिबा नाही, गल्प कथन रे प्रत्यक्ष ज्ञान मिलिबो नाही, किंतु परिभ्रमण कले सेही जगह को जाइकी देखि आसिले प्रत्यक्ष अनुभूति निश्चित भाव मिलिबो, प्रत्यक्ष ज्ञान मिली पारिबो। डायरेक्ट सेठारे देखिकी निजे ज्ञान आहरण करि पारिबो। ऑप्शन बी हेबो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न स्पिरिट ऑफ द लव पुस्तक किए रचना करथिले? ऑप्शन ए देछि मोंटेस्क्यू, ऑप्शन बी वोल्टायर, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो यार सठिक उत्तर है मोंटेस्क्यू। ऑप्शन ए हेबो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न केउ प्रकार शिक्षार्थी प्रतिकारण शिक्षादान रे उपकृत होती? ऑप्शन ए देछि ईश्वर दत्त, ऑप्शन बी देछि साधारण, ऑप्शन सी देछि शैक्षिक क्षेत्र रे पछुआ,
ऑप्शन डी देछि अत्यधिक मानसिक विकृति। केउं प्रकार शिक्षार्थी प्रतिकारण शिक्षादान उपकृत होती? प्रतिकारण माने रिमिडियल टीचिंग रे केउं शिक्षार्थी उपकृत होइतंती ना शैक्षिक क्षेत्र रे पछुआ थिबा शिक्षार्थी। प्रवेशिका परीक्षा केउं श्रेणीर मूल्यांकन? ऑप्शन ए देछि समष्टिगत, ऑप्शन बी गठनमूलक, ऑप्शन सी नैदानिक, ऑप्शन डी स्थानीकरण। देखंतु प्रवेशिका परीक्षा जेउटा एंट्रांस तो यह कौन स्थानीकरण वा प्लेसमेंट पाई व्यवहार होता है प्रवेशिका परीक्षा रे। ओटीईटी गोटे क्यों प्रकार परीक्षा आपण माने निश्चित भाव कमेंट करेंगे। परवर्ती प्रश्न केउंटी ऐतिहासिक घटना गुड़िकर प्रत्नतात्विक उत्स नुहे? ऑप्शन ए देछि स्मृति स्तंभ, ऑप्शन बी देछि शिलालिपि, ऑप्शन सी देछि ग्रंथ, ऑप्शन डी देछि धातु फलक। देखंतु ऐतिहासिक घटना बोली को जानिया है प्रत्नतात्विक उत्स दुईटी अछि। गोटे है प्रत्नतात्विक उत्स आ गोटे है प्रत्नतात्विक आ गोटे है साहित्यिक उत्स। साहित्यिक एटा प्रत्नतात्विक रे कोन जाउछि एही सब स्मृति स्तंभ, शिलालिपि, धातु फलक ए सब प्रत्नतात्विक उत्स रे जाउछि। किंतु साहित्यिक उत्स रे कोन कोन जाउछि ग्रंथ, ऐतिहासिक विवरणी ए सब जाउछि कौन रे लोक कहानी ए सब जाउछि कोन साहित्यिक विवरणी रे। तेणु ऑप्शन सी हिबो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न देखिबा केउ बिल पार्लियामेंट रे आगत करिया पई राष्ट्रपति को अग्रिम मंजूरी आवश्यक होता है? ऑप्शन ए देछि कोनोसी राज्यर सीमा परिवर्तन बिल, ऑप्शन बी अर्थ बिल, ऑप्शन सी कोनोसी राज्यर नाम परिवर्तन बिल, ऑप्शन डी देछि संयुक्त तालिकास्थ विषय संपर्कित बिल। तो यार सठिक उत्तर ही जीवो ऑप्शन बी अर्थ बिल। अर्थ बिल पार्लियामेंट रे आगत करिया पूर्व राष्ट्रपति अग्रिम मंजूरी आवश्यक होता है। परवर्ती प्रश्न 117 विदेशी पुंजीपति माने स्वाधीनता पूर्व भारतीय शिल्प प्रति कहीं आकर्षित होइथिले? प्रथम देछि ऑप्शन ए राजनीतिक प्रभाव विस्तार, ऑप्शन बी देछि भारतीय शिल्पपति मानक अक्षमता, ऑप्शन सी देछि विपुल लाभर संभावना, ऑप्शन डी देछि उपनिवेशवाद आवश्यकता। देखंतु विदेशी पुंजीपति माने कौन स्वाधीनता पूर्व भारतीय शिल्प प्रति आकर्षित होइथिले काकि ना भारत रे शिल्पपति मानक अक्षमता भारत रे शिल्पपति नथिले। तेणु से माने एठारे बेसी आकर्षित होई एठाकू माने नॉन कंपटीशन न थिबारु एठारे से माने वाणिज्य करिया पई चाहिले। ऑप्शन बी हिबो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न केउटी अर्थनैतिक अधिकार अटे? संपत्तिगत चुक्ति करिबा, नियुक्ति पाइबा, शिक्षागत अधिकार। अर्थनैतिक अधिकार केउटा अटे? यार सठिक उत्तर हेबो चुक्ति करिबा अधिकार देछि। आपण माने यहा केउटा आंसर हेबो आपण माने ठीक भाव रे कहंतु मु जानि पारुनी। चुक्ति करिबा अधिकार मो मत रे चुक्ति करिवार अधिकार होछि अर्थनैतिक अधिकार। फिर भी पुणी आपण माने कमेंट करिवे यहा सठिक उत्तर केउटा हेबे आपण चेक करिकि कहिबे। परवर्ती प्रश्न देखिबा भारत रे आईन रो शासन व्यवस्था केउ माने प्रवर्तन करथिले? ऑप्शन ए मरहट्टा, ऑप्शन बी मुगल, ऑप्शन सी ब्रिटिश, ऑप्शन डी फरासी। तो यार सठिक उत्तर है ब्रिटिश माने आईन रो शासन प्रवर्तन करथिले। परवर्ती प्रश्न भारतीय संविधान रो जरूरीकालीन धारागुड़िक केउं देशर संविधान द्वारा प्रभावित? ऑप्शन ए युक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी कनाडा। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन सी जर्मनी।
କେଉଁ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାଟି କୋଇଲା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଦାମୋଦର, ଅପସନ୍ ବି କାବେରୀ, ଅପସନ୍ ସି ଗଙ୍ଗା, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, ଦାମୋଦର ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା କୋଇଲା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ କେଉଁଟି ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କୋଇଲା, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଖଣିଜ ତୈଳ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ୟୁରାନିୟମ୍। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କୋଇଲା। ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ କେଉଁଟି କୋଇଲା ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, କୋଇଲା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଅବକ୍ଷୟ ପାଇଁ କେଉଁ ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପ୍ରଦୂଷଣ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଶିକାର, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ବାହ୍ୟ ପ୍ରଜାତିଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନ ଧ୍ୱଂସ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଅବକ୍ଷୟ ନିରନ୍ତର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ନଦୀଟି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଅପସନ୍ ବି ବୈତରଣୀ, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଅପସନ୍ ଡି ମହାନଦୀ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ବୈତରଣୀ। ବୈତରଣୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ମହାନଦୀ କେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ ଦ୍ରାଘିମା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ବି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ସି ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି। ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ କେବଳ କ'ଣ ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମା ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଦୁଇଟି ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଦୁଇ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଫିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଏଇ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଭିତରେ ଆସିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦୁଇ ଭିତରୁ ଆମକୁ ବେଷ୍ଟ ନେବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ଦ୍ରାଘିମା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ, ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ସେଇ ପୃଥିବୀର ଉପରକୁ ଯାଇ ବସିକି ପୁରା ସେଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମା, ଏହା ଗୋଟେ କାଲ୍ପନିକ ରେଖା, ଏହାକୁ ରିଏଲରେ ଆପଣ କିଏ ଦେଖେଇ ହେବ କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହେବ ନାହିଁ। ସେଟାକୁ ଯାଇକି କରାଯିବ କି ନୁହେଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ, ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସହର ଦେଇ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ରାଉରକେଲା, ଅପସନ୍ ବି ବାରିପଦା, ଅପସନ୍ ସି ବାଲେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ଡି କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ତ ଏହି ରାଉରକେଲା, ବାରିପଦା, ବାଲେଶ୍ୱର ଏ ବାଟୁ ଯାଇନାହିଁ, କେଉଁଟି ନୁହେଁ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସହର ଦେଇ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଯାଇଛି ଆପଣମାନେ କହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଜୈବମଣ୍ଡଳର ଏକ ଅଂଶ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ବାହ୍ୟମଣ୍ଡଳ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ବାରିମଣ୍ଡଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ଜୈବମଣ୍ଡଳର ଅଂଶ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଦେଖୁ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏ ତିନୋଟି ଜୈବମଣ୍ଡଳର ଅଂଶ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଏହା ଜୈବମଣ୍ଡଳର ଅଂଶ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାରେ କେଉଁଟି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଗ୍ଲୋବ, ଆଟଲାସ୍, କଲାପଟା ଚାର୍ଟ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷା କହିଛି, ତେଣୁ ଗ୍ଲୋବ ହେବ ନାହିଁ। ଗ୍ଲୋବ କ'ଣ ହୁଏ? ଗ୍ଲୋବରେ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିରୂପ ଏଇଟା ଗ୍ଲୋବ, ତେଣୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାରେ ଏହା କାମ ଦେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଆଟଲାସ୍ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କଲାପଟା ତ ନୁହେଁ, ଚାର୍ଟ ତ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନମ୍ବର 129, କେଉଁଟି ଭାରତରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ବାତାବର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତୀପ ବାତାବର୍ତ୍ତ, ପରିଚଳନ, ପାର୍ବତ୍ୟ ବାଧା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରତୀପ ବାତାବର୍ତ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ରେଡ଼ିଓ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଚୁମ୍ବକୀୟ ମଣ୍ଡଳ, ଅପସନ୍ ବି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ଅପସନ୍ ସି ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟର, ଅପସନ୍ ଡି ମେସୋସ୍ଫିୟର। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟର। ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟରରେ ଥିବା ଆୟନ କଣିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତରଙ୍ଗ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ପୁଣି ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଆସେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ଲୋବ, ଅପସନ୍ ବି ମାନଚିତ୍ର ଓ ରେଖଚିତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଅପସନ୍ ଡି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ମାନଚିତ୍ର ଓ ରେଖଚିତ୍ର। କାହିଁକି ନା ମ୍ୟାପ୍ସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ଲୋବଟା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ ଗ୍ଲୋବ ବ୍ୟବହାର ମୁଖ୍ୟତଃ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାନଚିତ୍ରର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାରେ। ଠିକ ଅଛି। କେଉଁଟି ନଦୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଜନିତ ଭୂମି ରୂପ ନୁହେଁ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ନଦୀ ସୋପାନ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ଲାବନ ଭୂମି, ଅପସନ୍ ସି ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି, ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ଧ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ନଦୀ ସୋପାନ। ପୃଥିବୀର ଚାପମଣ୍ଡଳ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପରିଚର୍ୟା ପଦ୍ଧତି, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ପରିଚର୍ୟା ପଦ୍ଧତି। ଇଂରାଜୀ ଦେଖିଦେବା ଡିସ୍କସନ୍ ମେଥଡ଼, ଅବଜରଭେସନ୍ ମେଥଡ଼, ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼, ଅବଜରଭେସନ୍ କମ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ମେଥଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ ଦେଖିଲେ କାଟିଦେବେ, ଡିସ୍କସନ୍ ମେଥଡ଼ କାଟିଦେବେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ହେବ? ଅବଜରଭେସନ୍ କମ୍ ଡିସ୍କସନ୍। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଡିସ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ପୁରୀଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ହୁଏ, ତେବେ ସେଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର କେଉଁ ସମୟରେ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେନ୍ତାଳ ବନ କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶାର ହେନ୍ତାଳ ବନ କେଉଁଟା? ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଅପସନ୍ ବି ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଅପସନ୍ ସି ସୁନ୍ଦରବନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ହେନ୍ତାଳ ବନ କୁହାଯାଏ। ନୀଳବଣ କେଉଁଟା ତାହେଲେ? ନୀଳବଣ କେଉଁଟା? ତ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନୀଳବନ କେଉଁଟା? କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳସେଚନର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ? କୂପ ଓ ନଳକୂପ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, କେନାଲ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କେନାଲ। କେନାଲ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳସେଚନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1 ନଟିକାଲ ମାଇଲ କେତେ ମାପକୁ ବୁଝାଏ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି 1.85 କିଲୋମିଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅବସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଅସମ୍ପୃକ୍ତ? ତାହେଲେ ଅଡ କେଉଁଟା ଅଛି? ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଦେବଗଡ଼। ହଦଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଭଦ୍ରକ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସବୁଠାରେ ଅଛି। କୋଠାଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, କନ୍ଧମାଳ। ଉଷାକୋଠି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ସମ୍ବଲପୁର। ତ ଏହାର ସଠିକ କ'ଣ ଅଛି? ସମ୍ବଲପୁର ସଠିକ ଅଛି, କନ୍ଧମାଳ ବାଲା ସଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଦ୍ରକ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଦେବଗଡ଼ ଏଠି ଭୁଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଇଂରାଜୀରେ ଦେଖେଇବି କି? ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଏଇଟା ବରଗଡ଼ ହେବା କଥା। ଏଇଠାରେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ହେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଠିକ ହୁଅନ୍ତା। ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଛି, ବରଗଡ଼ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଠାରେ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଦେବଗଡ଼ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ହଦଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭଦ୍ରକରେ ନୁହେଁ, କେଉଁଠାରେ ଅଛି? କେଉଁଝରରେ ଅଛି। ତ ଏ ଅପସନ୍ ବି ଦୁଇଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଏବଂ ଅପସନ୍ ବି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଆସାମ, ଅପସନ୍ ବି ଗୁଜରାଟ, ଅପସନ୍ ସି ପୂର୍ବ ଉପତଟ, ଅପସନ୍ ଡି ପଶ୍ଚିମ ଉପତଟ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଉପତଟ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଭୂପୃଷ୍ଠ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ସୀସାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଲାଭା, ଅପସନ୍ ବି ସିଗ୍ମା, ଅପସନ୍ ସି ମାଗ୍ମା, ଅପସନ୍ ଡି ସିଆଲ। ଭୂପୃଷ୍ଠ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ଶିଳାକୁ କୁହାଯାଏ ମାଗ୍ମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ମେଘ ସହିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ତର ମେଘ, ଅପସନ୍ ବି କପାସୀ ମେଘ, ଅପସନ୍ ସି କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଳଗ ମେଘ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ସହିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସମ୍ପର୍କିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଓ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜୀବ ପ୍ରଜାତିଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ଥାନିକ ପ୍ରଜାତି, ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜାତି, ବିପଦପ୍ରବଣ ପ୍ରଜାତି, ବିଲୋପମୁଖୀ ପ୍ରଜାତି। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜାତି। କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର କିମ୍ବା ପୃଥିବୀର ଏକ ଅଂଶର ପ୍ରତିକୃତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ? ପୃଥିବୀ କିମ୍ବା ପୃଥିବୀର ଏକ ଅଂଶର ପ୍ରତିକୃତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କ'ଣ କରେ? ମାନ, ରେଖାଚିତ୍ର, ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ, ମାନଚିତ୍ର। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ମାନଚିତ୍ର। ଏହା କ'ଣ କରେ? ପୃଥିବୀର କିମ୍ବା ପୃଥିବୀର ଏକ ଅଂଶର ପ୍ରତିକୃତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ମାନଚିତ୍ରରେ କେତେ ତଥ୍ୟ ସନ୍ନିବେଶିତ ହେବ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ମାନ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ, ଅପସନ୍ ସି ପାରମ୍ପରିକ ସଂକେତ, ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସବୁଯାକ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଉପରୋକ୍ତ ସବୁଯାକ, ଅପସନ୍ ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଦ୍ୱୀପ ଯୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି 10 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର, ଅପସନ୍ ବି ନିକୋବର ସୁମାତ୍ରା, ଅପସନ୍ ସି ମାଳଦ୍ୱୀପ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ଅପସନ୍ ଡି ସୁମାତ୍ରା ଓ ଜାଭା। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର। ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପୂର୍ବ ଘାଟ, ଅପସନ୍ ବି ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ, ଅପସନ୍ ସି ଆରାବଳୀ, ଅପସନ୍ ଡି ହିମାଳୟ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ହିମାଳୟରେ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ତ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଖଣିଜ ମାନଚିତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଖଗୋଳୀୟ ମାନଚିତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ମୃତ୍ତିକା ମାନଚିତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଚିତ୍ର। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଖଗୋଳୀୟ ମାନଚିତ୍ର ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଖଣିଜ ମାନଚିତ୍ର ଅଛି, ମୃତ୍ତିକା ମାନଚିତ୍ର ଅଛି, ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଚିତ୍ର ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ଖଗୋଳୀୟ ମାନଚିତ୍ର କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ? ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। କେଉଁ ଭୂକମ୍ପ ତରଙ୍ଗଟି ଗୁଟେନବର୍ଗ ଅସଙ୍ଗତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପି ତରଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ବି ଏସ୍ ତରଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ସି ଏଲ୍ ତରଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ ତରଙ୍ଗ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଏସ୍ ତରଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସଟିର ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନକୁ ଓ ସମୟରୁ ସମୟକୁ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅମ୍ଳଜାନ, ଅପସନ୍ ବି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଅପସନ୍ ସି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ଗନ୍। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ନଗରୀରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିନ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ନଗରୀରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିନ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଅପସନ୍ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ସି କୋଲକାତା, ଅପସନ୍ ଡି ଦିଲ୍ଲୀ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଦିଲ୍ଲୀ। ଏଇ ଥିଲା 2021 ଫାର୍ଷ୍ଟ OTT2 ର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ
ସେୟାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସୁନି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ସେଭଳି ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।